Introduce doing na thaki se kolle it is our culture and heritage bilak belak ke exhibition no hoga sab ke mati ko lage hame bhi debo lage I will ask them to call us Gujarat, Rajasthan. This time I went to Rajasthan. Then I am very happy that Rajasthan government has taken the Assam, Rajasthan, and they will learn Assamese language. सीख के आएगा असम में पूरा बिजनेस करेगा हम लोग का पैसा लेके जाएगा राजस्थान के लिए है ना हम लोग भी गुजराती लैंग्वेज सीखना चाहिए हम लोग भी महाराष्ट्र लैंग्वेज सीखना चाहिए हम लोग भी वहाँ पे बिजनेस करके वहाँ से पैसा लेके आना है तब हम लोग अमीर होगा है ना तो एक चीज कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा तो यू शुड ऑल्सो ट्राई अरे इसको ट्राइबल है चलो उसको बिजनेस करके पैसा लेके हम लोग का परिवार यहाँ पे है सुकून से जीने के लिए काम करना चाहिए सो दैट आर द थिंग वी हैव टू डू है हम लोग का ट्राइबल कल्चर है इतना अच्छा है खाना है लेकिन बात हम लोग का ये है जितना हम लोग कमाते हैं एक करके खा के खत्म nang him hong da nang zan ki dai pa kan pa nang do so yep lo ko thau a sai hai ani tong ham mai pa mai ba ko se lo thai ai ya pa mai tao ho ani wa khang ga ni mai ya ni na tao to pian da kali thai a sai mo mo mi goi kali pa mai so yep mai la tao mu so yo ai ko ba hong ma mai song song hu do ni ga ni tong ta ni a zu ai bu na ta nam tu ka ni pa na ka tao tao ko ni thak ko na ma ani to ni wa khang loi maiตอนด้วยเนี่ยเราตอบว่ามันต้องจะเอาเจนหนึ่งเท่ทำไมถ้วยกู้ไปตรงเท่ถ้วยกู้เท่งามปรีดีไม่ปูกายเปากระปูกระนาบุแม่อันท่านไม่กระทุ่มอาการนั้นสมัยเราวางจะมีนาเสด็จยิสุคริสต์แล้วก็ถ้วยกู้นั้นให้ตรงเท่อาเมน May I request please all the special invited guests of honor we will have a short photo session kumakaloy at tayo dyan may Council member note, Midwang organizing committee note, ani ko na matakhat hai photo session dai away with hai gairan ni metek mahaway. Mi jengroi ani ko na taw hai tan aro manu ke eta motu kara to amokara yete aise bole to success hobo wala ga bhavana ase bela ki ase apo bhi yete ration pani laga bolbe ration card bolbe voter card bolbe और पान कार्ड बोले भी की আছে ফেসিলিটি তো সব আই থাকিব আৰু 10টা অফিসার আছে না পাবলে কি কইবে না গভর্নমেন্ট আৰু ডিপার্টমেন্ট আৰু এতে গাবরা এটো আছে আজিকালি আসাম গাবরা তো এমএলএ নিছনা আছে মানে তাইলো আজি জিপিএস করা লাগা বলে কথা তো রিকোয়েস্ট করে আছে তাই Thank you so much, Sir Namgai, for such interesting speech. Kilo. Oh, ha. Tuma tao to ni koi pajai ni nai puni. Mai pui nun re da pajai mai dai sam da la bang khon ni thai ko na la la to. Ai pasu na palawo shinjui na silobo miderina ani dong lam thai chui na thai khang kage nai na ko mo siam chui na siam na bam dong ai shin chui na bam khurna ma chui na ni They forget all the stress, all the problem,
they come together and they sing in one voice. And you, Opai nun, and you rina, cry a cut how, Ramgay du Thai, Hemal Gai how, Gam Kaduela na, Pekon Controla Mazu, Ramgay. Yeshua sir, you are here. We are very much thankful to you, sir. And we look forward your. This is my original house. I have been born and brought up from this place only, and this area belongs to me only, sir. And we have been longing for the representative to come to our place, and this has become true. Kena thakato, এতিয়া তাই মন দি কিনা আমাখানকে মৰম কৰি কিনা এতিয়া আহা পুঞ্চাকে বেছি ধন্যবাদ দিয়া আছে চাইকবি আৰু তাই লগা কলেজ খান এতিয়া আহি কিনা বহা খানকেবি ৱেলকাম আৰু থেংকছ দি আছে আৰু আমাখান লা ছাৰ পৰা এতিয়া কোৱা হিচাপ শুনা হিচাপতে বেছি মন ডাঙৰ হৈছে আৰু বেছি থেংকছ আছে আমাখান ৰাস্তাটো